আছে গলারে পটি মালো আছে হ্যাঁ বৈজন্তী ହାର আছে বাউটি পিন্ধিছে গুগুলা পিন্ধিছে ସବୁ କିଛି ତ ଅଛି ସୁତା আর কাই জিনিস তোকে যদি প্রকৃত কৃষ্ণচন্দ্র ননিলা ঝুমুরি हे पिला के जब पचरी करे आसबा जे ता ঝুমরি বাই যদি প্রকৃত কৃষ্ণচন্দ্র বলে তাঙ্গ কথাटे पचरा में जब पचरी करे आसबा बाबू गा हाँ हाँ तमे प्रकृत कृष्णचंद्र बोले मोर बहुत हमके करबे गो काना करबे गो प्रश्न ए मा बाबू का ऑपरेशन करबो बोले मोके डिप्रेशन करबो ऑपरेशन ने कहबार गो प्रश्न करबे कहि पारबो होई गो सते गो होई क्या भइले लो कहि पारबे बोले से पिला कर्मा हां प्रश्न पिला ए करो ए डलिया पिला ओ मा पिला के हे बट्टा न एक पचराम जे आज तलर ठानु ऊपर तक पचराम नहीं गो बाबू के ई बाबू के तोलो जाना हिमार सर के निगो इरादिका बोइले सुना है नंद कनाई माय नंद कनाई राधिका बोइले सुना है नंद कनाई पादरन पूरा तुम्हें पाई लगे कहीं राधिका बोइले सुना है नंद कनाई पादरन पूरा तुम्हें पाई लगे कहीं ए कथा मते कहबहन ए कथा मते कहबहन सुनिले सवार जनर सरकेलिबे सुनिले सवार जनर सरकेलिबे माई गो भगवान श्री कृष्ण जी नुपुर पिंधिथिले नुपुर को सर्वप्रथमे किए तैयारी करिथिले आउ पहला काहार सर्वप्रथमे किए नुपुर बांधिथिले आउ भगवान श्री कृष्ण से नुपुरटा केन पाइथिले के भगवान को के देथिले से नुपुरो के अरे बोल होलनी बोल गालिया मुंह के काहे उसरै छ जे ई कथा कहले घर के नबो सदा बेले एंती करथिबे न के हां सब बेला हंस भगवान श्री कृष्ण पर ना आगो श्री कृष्ण बनंती सुनो गमाई नुपुर जन्म देवी बुझाई ई सुनु था मन दे राधामाई सुनिबे पंडित भाई आगो एक दिने पार्वती गंगाधर अरण्य निमिषे कोले सुंगार आहा आगो बागो छाल तले थिले बिछाई आगो बतास जोगे बागो छाल उड़ी गला आगो बासु आबृषभ ऊपरे नहीं न ढांकिला ई बागो आसु अछि बोलिन वृषभ पलाए शिवंकर पास सजनी गो पलाए शिवंकर पास एक दिन शिव आउ पार्वती काना कली वन रे रति श्रृंगार करूछत गधन पार्वती एवं शिव हां तो जेते बेले बाघ छाल तले बिछे दी छन बतास जोग माने पवन आसी कर सही बाघ छाल के उड़े नहीं गला अच्छा अच्छा आउ वृषभ माने नंदी जन्ने अछन से जगह के बाघ छाल उड़ी उड़ी कर जाउछ महादेवंकर जिन बाघ छाल पिनसन सेटा बतास जोग उड़ी कर नंदी के बाकी उड़ी उड़ी कर सही वृषभ पाके जाउछ अच्छा अच्छा तो बाघ आसुचे बोले वृषभ डरी गली और शिवंकर पास के दौड़ी सी मत प्रभु रक्षा करबे बोले ओ एते रस कथा होय होय अच्छा शिव लगे एटा वृषभ तो जेते बेले वृषभ दौड़ी कर शिव पास के जाउछन वृषभ देखी देवे बोले शिव काना कले आगो दक्षिण शंकर उठे तो तत्पर ई वृषभ देखिब बोली ग छइली वृषभ देखिब बोली
ବୃଷଭ ଦେଖିଦେବେ ମୁଁ ମୋର ଉଗ୍ଲଗ୍ନ ବେଶ ବୋଇଲି ଆଉ କାଣା କଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଗ ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବାହାର ହୋଇ ବାଘ ଛାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ କଂସା ବନେ ଟଳ ଟଳ ଦେଶାଇ ଯେ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ଯାଇ আহা ପାର୍ବତୀ ଦେଲେ କ ସାପ୍ୟ ଯେ କଂସା ବନ ହୁଅ ତୁହି আহা ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ আচ্ছা আচ্ছা ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ିଟି ନିର୍ମାଣ କଲେ আহা ସଜନୀ ଗୋ সত্যি গো? ଦେଖ ବୃଷଭ ଗଲାରେ ଦେଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଆର୍ ଶିବ ଭଗବାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଖାଡ଼ା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ବାଗଛାଲ ତଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଧନ কাଣା কাଣା ବାଘ ଛାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବାଘ ଛାଳରେ ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ଆଚ୍ଛା ତ ପାର୍ବତୀ ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ମାଗେ କଂସା ବନରେ ଟଳ ଟଳ ଦିଶୁଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଟା ହଁ ହଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକେ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ଘଂସି ଘାଗୁଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କଲେ ଘଣ୍ଟିଟେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ବୃଷଭଙ୍କର ଗଳରେ ପହଲା ଦେଇଥିଲେ ପହିଲା ବୃଷଭ ହିଁ ସେ ଘଣ୍ଟି ଆଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ହଏ ହଏ ମହାଦେବଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଘଣ୍ଟିଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଘଣ୍ଟିଟା ତିଆରି ହେଲା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଯେତେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାପରେ କାଣା ହେଇଛି ଶୁଣ କାଣା ହେଇଛି ଆଗ ପାର୍ବତୀକୁ କହି ରଘୁ ରାଜା ନେଇ ଗଲା କେତେ ଦିନ ବହି ଆଗ ଘଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ପରଶୁରାମ ବିରଗ ରହିଲା ଆଉ ଏକମାତ୍ର ତାକୁ ଦ୍ରୋଣ ପାଶକୁ ନେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଦ୍ରୋଣ ଠାରୁ ମୁହିଁ କୃଷ୍ଣ ଚାପ ପାଇ ନାଚେ ପଞ୍ଚ ସଖୀ মেলে গো সজনী মুই তো নাচে পঞ্চ সখী মেলে রঘু রাজা পার্বতী কে কহি করে নেই করি গলি আচ্ছা আচ্ছা রঘু রাজা ঠাରୁ পরশুরাম পাইଥିଲି ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଣ୍ଟି ପାଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ପରଶୁରାମ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁକୁ ଦେଇଥିଲି ହଁ ହଁ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଚାପ ପିନ୍ଧିକରି ହଁ କେତେ ଦିନ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଜାଣିଛ କେତେ ଦିନରେ এটা পছে কহিদেমি আগ যদি তুম মনে পরতে নাহি କରତେ ନାହିଁ গোপাল গাল দেখিব যাই ই গীতে জয় দেব কহি গীতে জয় দেব কহি রাধা মাই নুপুরর জন্ম এহি নুপুরর জন্ম এহি রাধা মাই আগ ৪৫ দিনে পাদেন পুরা বাঁধিলে রে মাতা চরণে মোর যাহার মোর বতুর ଅଛି আগ এতিকি দিନରେ গলে পিন্ধিকি গো দেখ যাই পদ্মকল্প অবিশ্বাস থিলে যাই পড় হেলে বিবিসরঙ্ক তিয়ারি রাধা মাই পুরাণ দেখিব যাই মাই গো ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ନୁପୁର ଜନ୍ମ ହେଲା জন্ম হেলা পুনি সেটার পার্বতীঙ্কর সাপ্যরু কংসা বর্ণ হেলা বিশ্বকর্মা ডাকি আনিকি সেটা ঘণ্টি ঘাউড়ি প্রথমরে তৈরি কলে আউ সেই ঘণ্টিকে প্রথমরে বৃষভ মানে বলদ ମହାଦେବଙ୍କର ନନ୍ଦୀ ହଁ ନନ୍ଦୀକେ ଦେଇଥିଲେ ତ ପାର୍ବତୀକୁ କହିକରି ରଘୁ ରାଜା ପ୍ରଥମରେ ନେଲେ ରଘୁ ରାଜା ଠାରୁ ପରଶୁରାମ ପାଇଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଠାରୁ ଦ୍ରୋଣ ପାଇଥିଲେ